Kok tripa nai tong nai khapang ni jo to takhu tai bukhuk chong ang tini haino haite kaisa joda kuk katal kuk tai nangkugui tong mani o jorao basawai singje to khorsa tipra sa do phani engi nai nangi tong mani obahai kaisa pandana tubui tabu ang nong ni baskango ko gangkha obahai o hasakawa asei phege borok muni surok kaisa o sungjar ni tong thokno yaphao naharna musungo tai khorsa buwa bufa ungfruni simino wansugo ang nije o je tong thokno nahar sugi manya phano ani bosanole ang omhai kaisa jagawat langna musungo je borokni tongnani kaham sanani kaham wanana krei no khuk bai kopulung luku bai kerengjak lukuni hamjak mung bai habarni tong thok bai tonglai sini je ha o hasakani tong thokno tonglaiani pia khorok bosukle man o tong thok o nangmani pia omhai wansuk lai mani bisingti phano gobang kuk borokno obno rekthar lainai abno ajina bagi rangmang rekthalayo rang ajina bagi ni borok tamo khaya tonglai monki borok rang ajina bagi borokno botharo akolayo pia chini je khorsa borok ngi thangi tongnan thangake bin thanibo borokno hamjak mani tongnan nango bin thanibo rang simi tongma bai ingya je borok bai borok kathlai tongnan nango tai chini je kaisa dofa nei tongo o dofano sasarit langnen bo wansumung nango oba hai wansumoni no wansumung ni no khorsa phunung mari ngi sing chin tirpra hasteo tongui tongo tini norok bai kok salainai ang tabuk basajak je borokni nok sakao no abono kari o bi nok sakao kasake no nuhu hori tongo yango hostel yango school yango kake taibo he quarter tai nokrai tongthai narwai tongthai tai hall nok abo herok ngi mano jefro borokni bakhao tongo jefro muchungo jefro siwo abugini o sireni bagini sing reng serlani nango abugini phadike takutai bukhuk chong bom sing ang ta kok sai tongmon hingake tripura hasteni khoroksa norok jotoni sirijak borom gonang sar norok bono saimano Twimukh Christian Academy School ni bubagra tai sini hasteni loko hamkrai samung tangi tongnai borom gonang biching borok ni besino sing bono bochuk development hisino sar an ganon phadiang kisa sar ang tini nono o ni nognok phai belai wanama singchang jakha tai kha tong thoka chibai kese margra sene do do sar sagradi obo hai nini tabuk obo o elakani bumung ngo tamu bongkha tai obo bo jagao nung oba ke snamiti saka tamu wan somung tongmani abo pulya saipegradi ni langmani kothmarong khanalai acha belaika hambai kok tripura no tini o jora kaham norokano romani bagai tai norok ani o school compound Twimukh Christian Academy o phayei ani interview nanani phaimani bagai tai especially nona hambai ro takhok samir no nang tini kosto khlai phaimani bagai actually o jaga gangai Sutarmura ADC village sanjago Bisramganj ba hingangkai 8 km Chorilam ba hingangka 7 km yang Bisalgor ba hingka 10 km o tinta lama taino o jaga phaimano hingka mong hangka last border Sutarmura ADC village ni aboni poreng kayeng thangka Ramnagar hingka ne asaiman jaga hangkai Ramnagar ADC village omong hangkai ko oro je tam ni building tongmani bisingo ang nohorka ang kaisa stadium abo ke tam abo hangkai stadium hangkai abo kaisa stadium tonga aboni pore oro tongo boys hostel aboni pore kasaro tongo staff quarter master ni quarter aboni pore mo tongo chini ukabo girls hostel hangkai je jaga building saka sangba jai tongo omong hangkai main building school building office o jaga o tongta acha ang tabuk saimana musung ko bahase khoroksa ning je laibo bom hai kaisa struggle khaimani bisingtei o jaga phai sokpai kya tai agi ni ama babo sungni naharmung ni wansumung tam tongmani omno kitsa khana musung khata actually ani agiwo ani বিশেষ kai babu hangkai to ani boyoso jokhonta 8 bosorong hana afrobang poriya kho
angke afronan bawu thai thangka gaun bagai aboni pore ang porika ani ama kosto khlain porika angka haipona ang agi pano social work samung khanyang musongo haipona social work samung khaiman nugoi ani amang hangka anu wana jago haise angke ang jokhon ta 9 10 doko poriwo afro hangka ang summer vacation hangka parani usrai rokno ayang 5 jora borongno dingai special coaching khlaya tai ko ekjon ani dol tongo borongno dingai angka afro rogo ani ama belaike wana jago tabke nogo school khanya nasiwo hai nasiwo ba aba hai naita angka aba hai keno actually ang ani jata mane tamnai dofano hamjakman ingka mo hai karon chung joton saimano chung o hawo salcha majority tongmani aboni pore chung minority ingkha tabung ha common nai tongo gaun bakaino bibinno political te wetei tai bibinno tamnai silaini tui ba bibinno tui samung khlaikya ga samung ne experience ang niji bahaino যখন এনএলএতে আসাইখা এনএলএতে আছে 89 আসাইও আউনি পরা আংকা হাইনা হাই 90 ও আং এনএলএতে জয়েন খাইকা কিফলি ফাইকা হাইনা হাই 93 ও গাউনি পরে আং হাইনা হাই আনি চাকরি জয়েন খাইকা গানি চাকরি জয়েন খালাই আং সামং খাইকা আফ্রো বিভিন্ন সংগঠন যেমন হিউম্যান রাইটস বা বিভিন্ন সংগঠন আং এঙ্গাসংকা আর তংতো তুইনো 1999 নো গাঙ্গাঙ্গাঙ্কাই কাইতনি বিজন বাইনা আং অমো সেংমানি কারণ চিনি বড় রক जों একমাত্র হাওয়া হাবুক রাহেকে বাসাই তংনান থাঙ্গাঙ্গাঙ্কাই এডুকেশন ছাড়া মাইয়া এবং এডুকেশনে কোনো বিভাগ থারো নিনে ইকোনমিক হন্দে সোশ্যাল হন্দে বা নিনে বিভাগ সাইড ন হাইছে গাউন বাগে একমাত্র এডুকেশন ন সলিউশন চিনি বড় রক অর হাবুক রাহেকে তংনান ইনকাঙ্কাই আওয়ান সুকমানি বিসিং তুইনো 1999 নো Twimukh welfare society ni bising tikhlai Twimukh Christian academy sengai ang o school chengmanita ebong a school chengpro ani nijini GPF ni 18000 টাকা রাংকারি ang school chengmani only 18000 ebong abo bani GPF ni 18000 টাকা রাংকারি hoi ebong tabusu jarawo angke bunara abo haike sada ba abo haike ang khagia ko kaitono surui kaitone hamari baike tini অসুখ জরা আগু কইমান খাতা মানে নিনি যে only 18000 পুঁজি বাসা আপসে বখা কতর নিনি আবো আপনি লগিও নিন 18000 লগি তাম সাপলকা কিসা বখরক থেবাকা কিসা বখা খাপাং বাই কলমতি বাই সাপলই তিনি অবাহাই কাইসে বিল্ডিং লগই থাকা আঙ্গা জাগাও ইগতাবো নং সামা হাইনো আ জাগা হার্ড ওয়ার্ক খাইকা একা হার্ড ওয়ার্ক খাই তামনাই কাইতনো সুরিকা তাই হার্ড ওয়ার্ক খাইকা আবুনি বিসিং তিনো তিনি অবথাই মানফি কথা আবুনি পরে হাইনা হাই আং 2002 হাইনা হাই এনএলএটি অবিভক্ত মানে যেটা কাগলাই যাক তামনাই জসা গরব থাঙ্কা গাউনি পরে 2004 কিফলি ফাইফিকা 2004 কিফলি ফাইমান পরে হাঙ্কা 2 বছর গ্যাপং খাও সামং আবুনি পরে হাইনা হাই মনস হাইনা হাই সুরু খাইপি পাইপি কাটা Oro sumung kaisa kasar obosoi nung sarai korongno ba sengno sagrari waisa thangai yakari phaika afro tamni wansoga taisa thangai payoka tamni wansoga tangi yakar phayoka abo hai actually tamnai puilao jeta thangmani afro hangkangkai ani jeta hadopani surung hangke 18 isimi 1918 isimi ang afro chimi hadapa hanai tsf ne bising tei samong khlaimani hadopani Hangangkai abuni last tong hangangkai jata 91 NLT habo ani dofani bagai omonani last movement ang silai romoi thuisinai an dofani mukti resinai abun tongmani kintu fiaba abo tamnai kapal hamya da hanchinai a jaga discipline ba chini bororok ni jata bukaboni bagai no je wansoi thangmani abo success sanglia fiaba ngaro muitoman kha khoroksa chini okra TSF ni president tongmani Bikram Joy Rupini bo Sini borong bisingo hoito ani jana mote bonu pula advocate khana haise bo a jaga boni simalong rok nai ang onek mawan chuka karon tamni himale bo jaga thangai ha dofani bagai thangai bo jaga thei onek kisu maganang kha karon bo tong hangkang ke tabuk tamnai bangla hawo tabuk bojori se tong hangkang kai ontoto tamnai high court ni chief justice rok ba bo justice rong ni tong khamo haise educated khoroksa tongmani hangka borok moito mane nya jorani sori hamyang kha hangka afro kifil jakte ngi thanga ta haise hangka deko next time o thangmani hangkang kai tabuk rom chele chine da joshua boto NLF tin founder hangka bo to close tongo যখন তো প্রবলেম খা আফ্রো হাঙ্কা বং লিডারশিপ ক্রাইসিস খা হ্যাঁ জরা বিভিন্ন কারণে আবার তামনাই সুরিলাই তংমানি বিসিং তুই নাবো কিসা ইয়া প্রিকাশিলে কানানি মাহনো তামখে কাইতর নি বিসিং তুই থাংমানিবা কাইতর হাইন হে কাহাম করংখে কিফিলিটি ফেবিকা 2004 এবং 2004 जों 6 মান্থ সিজফায়ার তংখা সিজফায়ার নি পরে হাঙ্গাঙ্কাই जों ফাইনাল থাংনানি বাদ দংখা
ओंखाय फाइनालाव थाङै जखन तामनाय जों फाइनालाव थाङो जों फाइनाल कबसिना एग्रीमेंट खालामनाय आफ्रो एक्चुअली आनि तामनाय कन्टिन्यू 3 hours मकलनि मुक्तनि आं थाग्रै मानलिया आफ्रो जॉइंट सेक्रेटारि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नि नॉर्थ ईस्ट नि राजीव अग्रवाल जीएजी एंगार दङ सिनियरनि प्रिंसिपल सेक्रेटारि एंगा डीजीपी श्रीवास्तव दङ आफ्रोनि जों आफ्रो माने बरगानो होनो जस्ट इमोशनल खाना एट नॉर्मलनि नॉर्मलाव फाइमान बागै से मबो हायका काबो किन्तु आनि हां गाव हाया सिलाइरं खा दफाने बागै किन्तु दफानो मुंसारि मानलिया आबो आं खानि दुखो मका आबो हायकेनो ओनलि बरक ताफ्रो तामनाय 55 करोड़ सुंग रखा आ 55 करोड़ बाइनो काइतर सुंना हमारि खलाइजिदों जेनो सिनि बर रक मथांजाकनानिबो आबो हाय वान सकोइनो आ जेता लास्ट ने 2004 लास्ट नि सिलाइरं माने आबो मथागै अबो हायके अ सामुंनां रम खाता हैना हाय 2 बছর गैप नि परे अच्छा 55 करोड़ रां अब बम हाइनि पर्पस या फर जाखा अब हांगांगांगाय पब्लिक डेवलपमेंट ट्राइबल डेवलपमेंट इन त्रिपुरा अब हाइनि कासे स्कीम खजाक दङ एनएलटी पैकेज नै अब मोहाय एजुकेशन पार्टो हांगांगांगांगाय इकोनॉमिकली डेवलपमेंट पार्टो इकोनॉमिकली सिन बर सेल्फ सपोर्टिंग नानि बागै अब हायके ताम प्रोजेक्ट खलाइमान अब हायके गोबां मा खलाइजाका जेमन नार्सिं ट्रेनिंग बा एयर हस्टेस हांगांगा इयाव हायके गोबां मा प्री इंडक्शन ट्रेनिंग अब हायके खलाइरा जाखा गारुन बिजों पे टीएसआर बीएसएफ अब ट्रेनिंग रबि बाक्सा टीएसआर बीएसएफ साख्रि मानि थांका बाक्सा हांगा पनवाक तक नि राबाद बागान अब विभिन्न जाखा बाक्सा हांगा नर्स ट्रेनिंग थाङै नर्सङै साख्रि मानखा बाक्सा हांगा एयर हस्टेस तामनाय ट्रेनिंग रबि एयर हस्टेस संखा अब हायके गोबां मा खलाइजाखा आरोन बिसिङो मेन हांगांगांगाय जों 15टा स्कुल न 20 लाख खलाइ बरकनो कायसे क्लासरूम माने तामने एडिशन क्लासरूम नै अब हायके कायसे जों प्रोजेक्ट खलाइ जों 15टा स्कुल न 20 लाख खलाइ रखा एंके 12टा कोचिंग सेंटर न रखा माध्यमिक आउट नि एंके तै 3टा स्कुल दङ रेसिडेंशियल 6 करोड़ खलाइ अमो कायसे जम्पुयो कायसे ता कायसे हांगांगांगाय आयांका हकतैसा कायसे एंका आ जागानि न कायसे पार्ट अमो चिनि द फारक चाबजा गया बिस्मा बाई तंफुरु बाय थांनि सिनिमुं कमा जागलाय तंफुरु ताइ बाय थांनि हावनो बयबै थंजागै तंफुरु आरोनि यगै फायजानि तंसानो लामा आबंखा सय सय रोंमारि एबा क्वालिटी एडुकेशन सय सय रोंमानानि बागै ओंनानि नांनाय बर' काहाम ताइ उक्ति गोनां बर' आबो मानखेनो मानसिनाय सय सय यगमौ ताइ आबो आफुरनो ओंनाय जेतैखे बुफां काहाम रायदानि बिसिंतै नायकेनि बाय तरै काहाम बाथाय रमाहाय बरकनोबो काहाम डिसिप्लिन तै सिरिमानि बिसिंतैनो बरकनि बेरे सय बरक ngै बाचानाय आ नाहारमुं तैनो आचाइखा त्वैमुख ख्रिस्टान एकाडेमी संसानाय ताखौ अक्रा बिसिं देबरमा खरकसा दफा हामग्राय सामुं तांनाय फायदि खानायनालेनो रोंनगनतै संसानाय बरम गोनां बिसिं देबरमानि खुगनो एक्चुअली ओ त्वैमुख ख्रिस्टान एकाडेमी सेंजाकमान इंकांके 1999 आव आजाराव 5 जना स्टूडेंट तयै ओ त्वैमुख ख्रिस्टान एकाडेमी सेंजागो एंके आफुरनिसिमी 2002 निसिमी 2004 जरा किसा गैप अंका एंका आबो नि परे 2 बছর गैप नि परे एंका हाय कन्टिन्यू ngै ताबक सुजरा माने तामनाय कन्टिन्यू चलि दङ एंका ताबक हांगांगांगाय हाई स्कुल अंका सीबीएसई एफिलिएशन मानखा 2016 आव सामानो फर्स्ट बेस्ट रेखा खरंनै बर खरकसां हांगा 65.2 त्या खरकसां हांगांगांगाय 63.2 बर खरंनैनो अरनि आबाहिके 16 एबव लाङै पास खायका ताइ आनि जेता टारगेट दंमानि आनि बिजन बाबो हैनो
जेও Twimukh ख्रिस्टान एकाडेमी नि जरा माध्यमिक दुई पास खानाय बोर्डनि परीक्षायाव पास खानाय बरक 16 एबाब लाङै पास मार्क खानाय कारण तामनि हिनमाले 16 नि बिलो तुई पास खायखां खांखांखाय बरकनि जराव हांखांखांखाय आ पासनि कुनु मिनिं तंला गावनि बागै बरकनि साख्रि थों विभाग जागोन थों अन्तत बरक 16 एबाब लाङै पास खायखां खांखांखाय बरकनि फिउचार तंनाय साख्रियाव परिथानियाव विभाग न ठीक अब हायगोन जे खरंनि पास खायनाय खरकसा परिमल देबरमा हनै मान्दायनि ते खरकसा बाहायनो मान्दायनिनो पुष्प देबरमा हनै परिमल देबरमा हांखांखाय पहिला ब तामना जिरानियानि इंजिनियरिंग कॉलेज कैसा सेंट्रल स्कूल दङ आ जागाव सानचो चान्स मानखा पुष्प बा जागा सानचो चान्स मानखा बर खरंनि न फियाबा आबुनि यागुल हाने हाय परिमल देबरमा ब जहर नवोदय खवायो चान्स मानफिका तामनाय पूरा तामनाय फ्री परिनान बागै कारण नवोदय स्कूल को तो फ्री गा जागा ब चान्स मानि थांफिका आबुनि परे पुष्प बाहायनो एकालयब मडेल चान्स मानि थांफिका बर अब हायके 16 एबाब लाङै पास खायमानि यागुल माने जे 11 12 परिनान बागै बरंनि बुफासं कुनु ताव पैसा नांलिया फ्री के परिनान सुजुग मानखा आबुंखा 16 एबाब जे टारगेट लै परिरमानि ताइ बरक पास खायमानि आबुनि बेनिफिट तब आंखा खायाव बरक जदि से जहर नवोदय बा एकालयब हायो चान्स मानै बरक जदि से 18 एबाब लाङै 12 पास खायका आबुनि परे निश्चय बरकनि फ्यूचर काहांनाय ताइ बरक ग्रेजुएशन 18 एबाब लाङै पास खायका बरकनि लाइफ अन्तत तामनाय बरकनि जेता परिमानि बरकनि जेता सार्टिफिकेट आबो सामुङाव सुगैनाय आ বিশ্বাসানি दङ एबं आ कन्फिडेंस दैनो आङो सामुं खायो एबं का ताबुक जारा ताकलाय खालि वरनाय दंनाय बरक बाहायनो 16 एबाब लाङै पास मार्क खानाय आनबाग Twimukh ख्रिस्टान एकाडेमीनि जेता सिस्टेम खा जेता आं माने तामनाय एस ए माने अथॉरिटी हिसाबो आं दुइटानो इम्पोर्टेन्ट दो नंबर 1 हांगांगांगाय बरक काहाम नंबर 2 हांगांगांगाय बनि क्वालिटी एजुकेशन गावनि बागै नंबर 1 ओ जागानि डिसिप्लिन हांगांगांगाय ब बरक काहाम मांनाय एबं बरक काहामनि प्रेक्टिस खायनाय एबं ब बरक काहामै थांनाय नंबर 2 हांगांगांगाय ब 16 एबाब लाङै पास खायनाय 16 एबाब मीन्स आबन तामनाय अब बिलो 100 हाजे 95 96 अबहाय हंगे अबन बागैनो माने अमो तामनाय Twimukh ख्रिस्टान एकाडेमीनि डिसिप्लिन अरनतै सामुंखाय दङ एबं जे स्टूडेंट दंनाय रकनबो अ कॉन्फिडेंस नो नतयै जे तामनाय ताबुक Twimukh ख्रिस्टान एकाडेमी सामुंखाय दङ मास्टर दङ ताबुक 13 जना ताय स्टूडेंट दङ 116 नि किसा एबाब एक्चुअली एडमिशन हांगांगांगाय तो दुइटा क्राइटेरिया दङ ताबुक जे माने तामनाय जारा गरै बरकनो तो बाक्सा फ्री दङ हायसे बमा बहा गरै बा बाहायनो प्राय ताबुक दङ 12 13 जना फ्री हांगांगांगाय आबुनि परे हांगांगांगाय बीपीएल हांगा बरक हांगांगांगाय को सारा बसर 8000 हांगा पर मान्थ हांगा 600 अबहाय हांगा फियाबा साइक्रि गोनां रक बा जारा सेल्फ सपोर्ट बरं बागै तो आलादा दांनाय कारण बरंनि बागै आलादा दांनाय बोलते बरंनि जे स्टैंडार्ड तुई स्नामना नांगौ एवं जे मास्टर परिश्रम खायना नांगौ आ मास्टरनो परिश्रमिक माने रां तमारनाय कारण तांनि खरकसा इंग्लिश मीडियम परि ओइ टीचार बतामनाय 7000 8000 होय पुसो गायसे कम मानिनो बरंनो ताबुक नि जरावनो अन्तत 20 होइते 25000 बरंनो रना हंगा टारगेटिंग मा खायनाय हंगा गावनि बागै जारा चाकरि खायनाय बरकनि जे बसानो बर 80% लाङै पास खालायनांगौ जोङो 70% लाङै पास खालायनांगौ जोङो आ ग्यारान्टी जों रनाय किन्तु हायबोनो 70% नि स्टैंडार्ड बा जे आबा हायके खायना थांगा बसानो गलगो बस पैसा रना नां आबुनो जों अंक खलाय फिउचार जों बा फी स्ट्राक्चार सामनाय दा तामखे ताबुक सुजाराव हाके खरंनिसे चाकरि खालायनाय ताइ जतनो जुमिया मिन्स सामुखाय जानाय रकम हदानि हामक्राय सामुं तांनाय एङै ब पुलियानो हासालनो नाखारै हास्तेनि दफानि नाङै तंमनि
lama rok no saithani o bonu hor ka haste no tuidulnani bagai tabuk bo chini borokni bisingo IAS IPS IFS kreikho abno swnamnani no bini nasikmu abno tuino kuar nasikmu tui bini o lama himmu swnamui tisaka porinani bagai kaham tongkhor jaga kuar kaisa nawi arono chalarokni hostel tongui porijaknai tai brirokni hostel staff quarter thungkholarokno khoboi songmani nok tai kotor mareng nok rok rongsrungnani kaham tongkhorni bagai swnamui tisaka khrangjak bufang wafang o rungnok do kitingei phaidi obahaike rungnok swnamani uklogo tai bo lamati himei o rungnok no swnamui mankha bini khoklini khnalayane o rungnok no songsanai borongorang bising de bormani khogo chini dofa chini borok je uklogo klaimani abo ekmatro bwsango phainani kai education ছাড়া তাই কোনো উপায় করাই aboni bagai no education no tui samong tangnani hnai ma wansuka tamni male 18 ni simi shuru khlai ha dofa hnai prai tamnai 20 বছর খাইমানি পরে কোনো বথাই নকলিয়া গাবনি ইয়াগুলো না মা wansuka একমাত্র education কারি তাই কোনো লামা করাই education চিনি বড় রোগ যদি সে বসাঙ্গা আগুই থাঙ্গি মান খাঙ্গাঙ্গাঙ্কাই abone ekmatro lama nijini hawo hani basa haike basai tongnani tai nijini hawa habu borgra haike tongnani tai bibag jagano kaisa dopa hanai sijagai tongnani abono ekmatro ang jeta wansukmani শিখানো কারিতা ইংলিয়া এবং aboni bagaino ang niji school khulokka এবং a school khulok manibo ani mohine wansuko যে স্কুল পড়ি নাই নাম্বার 1 গাঙ্গাঙ্গাঙ্কাই বড় কাহাম নাম্বার 2 গাঙ্গাঙ্গাঙ্কাই কোয়ালিটি এডুকেশন তাবুক আং বরকনো প্র্যাকটিস খাইরো তাই প্র্যাকটিস খাই ফাইও ফংনেসিমি থুয়াসাক জরা কাহামনি প্র্যাকটিস আরো তাবুক রমসিদি তুকমানি পরিমানি তাই প্রেয়ার সামানি তাই ওয়ানসুকমানি অবহাইকে ফুংনেসিমি শারিক জরা বিভাগ জাগানো কাহাম বাইকে আউ স্কুল কেবো মা ওয়ালাইয়া আউ স্কুল কেবো মা বলাইয়া আউ স্কুল কেবো কক বুহুক তুই কক হামিয়া মা সাইয়া আউ স্কুল কেবো তামনাই নাইসলেমানি জলিলাইমানি আবাহিনাং প্র্যাকটিস খাইরিয়া হাঙ্কাঙ্কাই আউ স্কুল তাবুরম সিরে কাবাং মা যে তামনাই Sitra mani rok ba abohaike chalai bele abohai tabu sujarawo angya ulobo khlajan riya abohaike no practice khlaio aboni bagai thanai bosoro je tabu o bosoro khorang noi je madhyamik pass khaike gan bagai jeta practical khlai practical ni bathai obono mankha karon tamni male ji jagao bibinno problem ba keshep ba অভাবনি বিসিংহ ফানা যদি সে কাহাম বাইকে কাহাম পরিবেশ তনই যদি সে অবহাইকে जों চরাই রকনো গাইড খাইকে অবশ্যই চরাই রকনো কাহাম খাইমানো ইংলিশ মিডিয়ামো বা কোনো ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলনি চরাই রক বরিচাইয়া আবহাই গরৈ স্কুল ন আনি নলেজং হাঙ্গাঙ্গাকে কাইসাবো নাং নুগিয়া খহাইছে গাউন বাগৈ আবনো जों থাকনা নাংনাই Engkau mathagai mane tamnai je tamnai discipline no sung tebo krak khlai maromnai ebong discipline no krak khlai romoi sereng tebo kaham ke guide khlaiei chung abono juri se mane tamnai defense riman khangkang kai tai bibang no thik tong haise engkel je ang tau wan sungmani kabono tamnai number 1 ngang kai practical borok kaham khlaingani gangka 2 number ngang kai bono juri se discipline to yi phwrwngmung আর ডিসিপ্লিন মতেনো যদি সে বড় কাহাম খাঙ্কা পরিমা ও কাহাম সিনাই গাউন বাগে বনি ফিউচার ব কাহাম সিনাই গাউন বাগে বনি ফিউচার যখন কাহাম ব দফাও কাইসা তামনাই নেতাঙই ব কাইসা কাহাম নেতাং সিনাই অফিসারঙই ব কাইসা কহাম অফিসারং সিনাই তাই ব খরকসা মানে গুড সিটিজেন যে সাখাপানো ব মাস মাং সিনাই চাঙ্কাতা কাইসা তাবুক রম সিদি 10 বছর বা 5 বছর 7 বছর যদি সে কাহামনি যে প্র্যাকটিস খাইনে স্টুডেন্ট ব আবো কাছে অভ্যাস নাই থানাই কারণ বাকি ব যখন বড় কাহাম তাই কোয়ালিটি এডুকেশন মানেই যখন ব পাসাও ব কাছে গুড সিটিজেন নাংনাই আ গুড সিটিজেন মানে বথাই হিংকে তাম্বা
bo khoroksa TCS officer kaham khaimano bo khoroksa IS officer kaham khaimano hingke bo khoroksa doctor kaham khaimano bo khoroksa engineer kaham khaimano hingke obo haingkang kai jani jaji samungo boroka eramkhe boroka tamnai kaisa kaham borong bisingtui kaham samungnai jeto sing khatungmani jotono shanti sompriti unnoyon hone himani abu a jorano ang wansugo ani jeta mane abo je a jorano abo sing enjoy khaimannai ebong Twimukh Christian High School lo rongsrwngai tongnai rokni bisingo bahaino o rongnogo poriwei khatungmani tai thinangni emang nukmani kok khanainai baidi. My name is NL Devma and I read in class 10. Our school name is Twimukh Christian Academy. By studying in this school, I feel happy and also I feel proud. Firstly, I want to thank our sir for giving me this time. My name is Moses Derma and I read in class 9. I feel happy and proud that I have got this chance to stay in this hostel and to study in this school. I feel very good about the disciplines and all. The school name is Twimukh Christian Academy and the disciplines are like in the morning we have to wake up at 5 o'clock and by 5:05 we have to drink water and finish our brushing our teeth, and after that till 5:25 we have to go for our needs like for any purposes, and from 5:25 to 5:55 we have to do workings, and after that we have to drink water within 5 minutes. By 6 o'clock to 6:30 we have to finish our bathing, and after that we have to go for our study time. That from 6:30 to 7:40 we have to do study, and from 6:40 to 6 till 7:55 we have to do prayer. After that we have to go for breakfast, and from 8:30 to 2:30 we have to do our class, and after that we have to drink water within 5 minutes. And my name is Saurabh Devarma. I read in class 9 and I am from Navasandi Gons Bazar, and I feel comfortable in reading this CBSE school. First of all, I would like to give thanks to our sir for giving us this beautiful time. And my name is Pavitra Riyang. I read in class 9 and my school name is Twimukh Christian Academy. And I like this school role. First of all, I would like to thank to my teachers for giving me this opportunity to speak about this school disciplines. Yes, I feel proud to stay in this school. Our school name is Twimukh Christian Academy and I'm from class 9. Yes, my name is Sika Deborma. Phwrwngmung rokni bisingo bahaino khatungmani nokjakha tai aroma phwrwngei bini khao khakchangmani kok saka kok triprano. Firstly, my name is Jacob Kaipeng. I'm from Telimura. Here I work as a teacher in church, plus warden and plus teachers. I'm working here. Then I have lots of experience, so that I'm very thankful to Sir Teaching Deborma. Thank you so much. Presently, as we know here Twimukh Christian Academy, we work together, all the teachers, all the staff. We are happy. We have been live as happily. So we are very happy, all of us. Thank you. Röngnokni bisi kedegma eungsugya khopano phia 2019 bisio madhyamiko khoroknino test allow khaimani khoroknino first division nongai pass khlaia aroni bisingo Porimol Deborma khoroksa khanaini baidi bini khopang. Ani mungkhe Porimol Deborma angkhe o Twimukh Christian Academy school ni ex student ang 2019 no margin pass khayo 63% langai CBSE no angka angkhe mandai ni ang tabuk nobodio poritung tabuk class 11 no art stream angka ang agi oro class 7 ni CB 2014 ni CB class 10 2019 jora porikha angka ang oro tongpro kaham na feel khage tam ni ke oro discipline no ang belena kaham no jaga ke sing oro poripro teacher kori ngai sing balanya face khayo tafnu sing oro discipline kaham ni bagai ang number kaham na pass khya 63% langai angka ang oro discipline balance chajago sini sar bosno suba khasini principal chuan bising tei sing oro discipline kaham ko tongkha
गाबोन बिसिंथिनो जों नाम्बार गामतलाङै पास खायमागा ओंका आं जों अर खरक निकलायो ते कायसा दङ बो बो हंगा ताबो एकलब्य परि दङ जों गनाय अरनि 2019 जोंनो फार्स्ट बेच अर माइदि मिरिनाय जों गनाय 60 आबाब लाङै पास खायदा Twimukh Christian Academy o academy ni bisingtei aro srungui tongnai rokno phungni simi horo thuyasak joratei bahaike porine nangnai bahaike tona nangnai bahaike sirine nangnai tei bahaike sana nangnai abo bebbagno phwrwngmung ruwi tonijago talowaisa kaham hamya salaina bagui talowaisa bo achuklayo srungui tongnai rokni bo hasongbai aroni phwrwngnai rok tai o jama borom ganang biching de borma dofani thinang lokoni thinang chasanon nasigui yapri barokjak Twimukh Christian Academy